Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhalta al masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atay tahiyyah fa in lam takun ala tuharatin aw lam turid fi'laha kafathal baqiyatus shalihat salasan wa qila arba'an wa qila thalathan lil muhtisi wa wahidatun lil mutawaddi. Fa lam takun sallaita fi baitika rak'atayil fajri fayujzi'uka ada'uhuma 'anit tahiyyah. Fa idza dakhalta mongko dermalikane wis mlebu sapa sira al masjid ing masjid. Kalau ini badhe mlebet masjid wingi nggih. Kesupen boten sendale. Hari nyopot sendal nggih. Ketika nyopot sandal sing dicopot sing kiwariyen nggih, sing kiwariyen lajeng telapakan sikile di telapakan sikil diadekna maring sandal kiwah. Sing dicopot sandal kiwa dhisit, telapakan sikil kiwa diadekna ning sandure atau ning gigile sandal kiwa niku. Nembe nyopot sandal tengen langsung langkah munggah ning masjid. Mun nisbate ngemper ya ngemper masjid. Bergantung jenengan niku nyopot sandale teng pundi. Oh, donga sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Lalu terus mata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Melebat. Nah, ketika melebat, fa idza dakhaltal masjid, fa idza dakhalta maka jenengan mlebu saka sira al masjid dan masjid. Yang disebut masjid, fala tajlis. Mongko aja lungguh sapa sira hatta tusolliya. Sehingga salat sapa sira rak'atayit tahiyyati ing rong rakaate tahiyyatil masjid. Sampun supe ketika sudah masuk masjid maka salatlah 2 rakaat. Karena salat tahiyyatul masjid. Ending mlebet masjid maka jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Aja lungguh sadurunge sholat tahiyatul masjid. Nggih. Nah, kaya jenengan sing pun kadutan ke jamaah, ya. Berarti kan perkara lenggah tok. Tahiyatul masjid itu pun wong. Lah sing mangkat, sing griya kaya kula bangsa niki. Maka ketika pun mlebet tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid, ya. Lah umpamane mlebet mriki pun dipun napa niku diriaken jamaah. Mula wonten jamaah. Pangkat saking griya, mriki teng mriki jamaah. Wis lagi jamaah.
Niku pripun apa tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Maka lebih baik mengikuti jamaah. Karena salat mlebet masjid niki ya, umpami kok mboten dipun niati salat tahiyatul masjid ya, tapi salat begitu masuk masjid terus salat, apakah itu salat fardu atau napa, niku pun masuk tahiyatul masjid. Tahiyah niku penghormatan ya, penghormatan terhadap masjid, mulyakaken masjid. Muliakan masjid kelawan apa? Yaitu dengan sholat di dalam masjid ya. Sholat di dalam masjid niku mulyakaken masjid di antarane ya. Karena masjid didirikan iki kangge sholat, maka penghormatan atau mulyakaken masjid niku dengan sholat. Lha umpamane teng mriki pun kadung pun wonten jamaah, maka otomatis kula panjenengan niki langsung derek jamaah kan sholat itu belum termasuk menghormat atau memuliakan masjid jamaah langsung. Nah terus sholat itu pun sholat sunnah tahiyatul masjid itu sendiri ya. Berarti apa? Buatan angsal ganjarane sholat tahiyatul masjid, tapi oleh ganjarane tahiyatul masjid ya. Kan buatan sholat tahiyatul masjid wonten tahiyatul masjid niku wonten. Nah tahiyatul masjid apa? Boten sementing mlebet masjid salat, salat zuhur mamane ya. Ada mlebet masjid langsung salat zuhur pripun? Lah niku angsal tahiyatul masjid. Tapi dereng angsal salat tahiyatul masjid. Nah, air mlebet ning masjid terus salat 2 rakaat dulu. Usolli sunnatat tahiyatul masjidi rakaataini, maka dia mendapatkan pahala melaksanakan sholat tahiyatul masjid, juga tahiyatul masjid, juga memuliakan masjid dengan sholat, dan dengan sholat tahiyatul masjid yang merupakan sunnah juga termasuk memuliakan atau menghormati maring masjid. Dan iki sing ngaos sing griya pangkat mari masjid langsung grok nawaitul itikaf sunatan lillahi ta'ala wis beres ya. Niku mangke wonten gantos e. Nggih, mangke mboten gantos e. Nggih. Pun umpami mlebet masjid wektale empun mepet. Nah, waktu duhur mepet atau waktu asar mepet atau waktu ya wis waktu sholat fardu niku mepet, diperkirakan ketika buru sholat tahiyatul masjid kok latane sholat fardune niku mboten nyandak, maka haram nglampahi sholat tahiyatul masjid, lebih didahulukan sholat fardune. Tapi umpamanya kok ragu nyandak ora ya, maka hukumnya makruh nglampahi sholat tahiyatul masjid. Yang ragu makruh, tapi yang diperkirakan orang nyandak sholat fardune gara-gara sholat tahiyatul masjid, malah justru sholat tahiyatul masjid malah dihukumi haram. Karena apa? Harus lebih mendahulukan sholat wajib. Pun ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahim ya Mujib as-Sa'ilin. Terus umpamanya kayak kula panjenengan niki ngaos niki pangkat nggih langsung grok munggah nggih ya. Wa yuntabu liman lam ya'ti bitahiyah li hadatsin aw ghairihi. Disunahkan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yes. Disunahkan bagi orang yang tidak melakukan sholat tahiyatul masjid li hadatsin aw ghairihi, dikarenakan hadas. Artinya apa? Mlebu masjid tapi mboten suci, hadas ini otomatis ya. Orang baju wudu umpamanya mlebu masjid, sampeyan apa mlebu masjid kan angsal mlebu masjid berhadas kecil kan angsal, kecuali hadas gede ya. Berarti kan angsal ya. Umpamanya kumpulan
kon kumpulan di masjid. Nah, tapi sing sae niku dalam kegiatan apapun di masjid ya dalam keadaan suci. Tapi wong ya. Iya, papa kok ora pada bener. Niku hadas, karena hadas sehingga dia tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Oh, gairihi atau sarene hadas sarene napa? Nggih, di antaranya ngaji niki. Kalau lam yuridha wa kana mutatahhiran aw istaghala bi syai'in akhar. Kayak orang yang orang pengen sholat tahiyatul masjid, jadi langsung ngaji umpamane ya. Langsung mengikuti rapat kumpulan masjid. Niku pripun? Wa yuntabu ayyaqula arba'a marrat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gantine apa? Yang boten sholat tahiyatul masjid gantine maca ya Allah baqiyatus sholihat, arane baqiyatus sholihat nggih. Napa niku? Maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saged nggih? Niku diwaos pinten? Ping 3. Wonten kir mengatakan diwaos ping 50. Ya jenengan mlebet ngaji kados niki di samping wau nggih, ketika umpame pangkate saking kilen pan munggah kelalen mboten jenengan nyopot sandale. Apa sandal digambar Bu? Lagi ketika badhe mlebet sandal niku jenengan nyopot sandal sing copot sandale napa sikile? Nyopot sandal, nyopot sing dicopot kula baleni malih jenengan apal terus aja kelalen. Sing dicopot sandal kiwa nggih. Sandal kiwa copot, tapi sikile aja langsung langkah, aja langsung mlebu. Tapi sikile diadekna ning sandal kiwa niku. Lah, diadekna. Nembe teng nyopot, sikil tengen copot terus langsung masuk. Ternyata niku luwih kepenak ternyata. Daripada kayak biasa nih. Nggih. Cak dirasa kerasakna niku luwih kepenak daripada kayak biasa nih sing mboten nganggo cara kados niku. Contoh ngeten. Ya. Lopot sandal tengen ya. Latan sikile langsung langkah manjat omah wis. Sandal kiwane durung dicopot. Ya, dicopot ketika sikil tengen wis munggah. Otomatis mangke posisi sandal besasat. Otomatis posisi sandal niku mboten truk, mboten jejer, atau bahkan sing kiwa niku pun cukup dibalana dijejek tegane sandal kedane sikil kiwa. Sing siji sandal tengen niku bener, lah sandal kiwane bisa malik ya lho nggih. Nggih. Ternyata natane niku di antarane kados niku wonten apa? Kalau sampai munggah ya. Nah, kita datar munggah, nyamper munggah. Nyopotnya saat tengen bisa to, sing dicopot tengen copot, lalu langsung manjat kiwane durung dicopot. Nyopotnya karo langkah, otomatis sandal sing kiwa gandul, iya, gandul kayak mangan dodol. Sandal sing kiwa otomatis deret si kiwa ya. Akhirnya kalau nyopot apa? Kalau nyopot kayak di balangna. Ya. Tahu nggih? Ini dicacak bau. Lalen. Ya, dicacak. Ya, ada orang yang dicacak dilampahin. Bon, ada mudah kan? Nganter niki kan nganter. Nganter sing tenajeng iku ya karipan mudah. Oh, lepet sandale teng pundi lah terus niku.
Munggah sikil tengen ndonga marang Allah. Nggih. Ndonga maca selawat dhisik. Wis pokoke selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nggih. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Arsalli ya salim. Arsallasa salam. Nggih. Ngoten Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Ngoten bismillahirrahmanirrahim. Mlebet melampah ngemper loh, dereng mlebet. Maka mlebet masjid malih derenge nggo sikil tengen niku. Lah mangke medale Bang Sule kan ketemu karo sandale madhep mriki. Lah jenengan tata dhisik sandale. Nah. Aja mubeng sandale dipendet ditata dhisik diadepna mengarep. Ya nggih. Sing mandhap riyen sikil apa? Sikil kiwa. Tapi aja dilebokna maring sandal kiwa. Sikil kiwa langkah ditumpangna atau diadepna maring sandal kiwa. Kemudian nembe sikil tengen langsung lebokna ning sandal tengen blus lateng nembe sikil kiwa lebokna maring sandal kiwa blus langkah niku. Bon, niku mlebet masjid salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Menawi mboten panjenengan langsung lungguh terus ngaos kados niki digantos. Napa gantose? Maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping sekawan. Atau ping 3 nggih. Ping 3 ada pun mengatakan ping sekawan. Nah niki sing ping sekawan niki teng sarai niki. Teng kitab Muraqil Budiyah niki ping sekawan. Faina ta'dil rak'ataini fil fadli. Fatadfa'ul karohata bidzalik. Kenapa? Karena dengan membaca baqiyatus sholihat yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niku ping sekawan niku itu sebanding fadilahnya, sebanding keutamaannya dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Okay. Dan juga untuk menghilangkan kemakruhan. Kenapa? Karena wong mlebu masjid terus boten sholat tahiyatul masjid 2 rakaat niku hukume makruh. Hukume makruh. Jadi dosa boten dosa. Jenengan mlebu masjid langsung grok lenggah iktikaf, niat ingsun nawatul iktikaf nggih. Boten salat tahiyatul masjid boten dosa, tapi kenang hukum makruh. Tapi ketika mlebet terus maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ngantos ping sekawan nggih, maka hilanglah hukum makruh nggih. Ora kenang hukum makruh. Dan juga sebanding dengan sholat 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Ya, paham nggih? Nggih. Ngajak lalen saged iki. Lah wis pinter maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wis pinter iki mergane dilakoni ping 3 kenging ping sekawan ya kenging arep mlebet masjid angen-angen niku mboten salat tahiyatul masjid nggih. Mbok maca to dereng wau. Yo bareng-bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Nah niku setiap dengan masjid terus buatan salat 2 rakaat tahiyatul masjid ya. Ya Allah karim ya Allah rahim.
ya mujibas sa'ilin. Fa lam takun ala taharatin aw lam turid fi'laha tafatkal baqiyatus shalihat thalathan. Fa lam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku ala taharatin tetapi ngatasé suci aw lam turid utawa ora ngarepake sapa sira fi'laha ing lakoni rakaatai tahiyah kafat kamu kenukupi ing sira abal baqiyatus shalihatu maca zikir baqiyatus shalihat niku wau niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salasan kelawan ping telu wakil lan den intikake apa arbaan pengendip arbaan kelawan ping papat wonten sing ngendikaken ping 3 macane wonten ngendikaken ping sekawan. Wakil lan den intikake apa salasan begitu salasan lil muqtis salasan kelawan ping telu lil muqtisi kabehane wong kang hadas wa wahidatan lan kelawan sepisan lil mutawaddi kabehane wong kang wudu. Wonten ping mengatakan bagi orang yang masuk masjid dan dia tidak sholat tahiyatul masjid karena dia tidak punya wudu, dia punya hadas, maka gantinya maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 3. Tapi umpama mlebet masjid dia dalam keadaan punya wudu tapi mboten sholat tahiyatul masjid, maka maca niku ping sepisan, ping sepindah. Niki juga pendapat ulama. Tapi wonten sing ping 3 baik punya wudu atau tidak punya wudu, wonten ping sekawan baik punya wudu atau tidak punya wudu, wonten ping 3 bagi orang yang tidak punya wudu, sepisan bagi orang yang punya wudu. Ulama. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Fa lam takun mongko lamun ora ana sapa sira. Fa lam takun mongko lamun ora ana sapa sira. Iku salat sapa sira fi baitika ing dalem omah sira. Masalan tegese umpamane. Raqatul fajr ing rong rakaat fajar fayudziuka mongko nyukupi ing sira apa ada uhuma nekani ing raqatul fajri anit tahiyyati saking tahiyatil masjid li annaha tahsulu bi kulli naflin wa bi maktubatin wa lam tanbi ma'a dzalik li anna al maqsuda wujudu salatin qabla al julus wa qad wujida bidzalik. Nah menawi kan sing saya kan ya kan ya. Umpamane pada salat subuh teng masjid jamaah kan nggih. Kados keterangan awal niku sing saya sing utama salat sunnah fajar niku teng griya. Nah, di rumah. Salat sunnah fajar, salat sunnah wis pokoke. Sebelum salat sunnah niku afdolnya dilaksanakan di rumah. Nggih. Nah, di masjid ini sing wajib. Nggih. Nah, berarti salat sunnah fajar niku afdolnya dilaksanakan di rumah. Afdolnya utamane, nggih. Kalau jangan malah sing rumah orang lakoni di masjid orang lakoni. Ya. Afdolnya itu di rumah. Nah, terus ternyata tenggelam itu mboten nglampahi. Fa lam takun salaita fi baitika rakaatil fajri. Mboten nglampahi 2 rakaat fajar, sunnah fajar napa? Nggih. Rawatib. Sunnah fajar niku nggih saged mau wonten ulama mengatakan salat sunnah fajar itu qobliyah subuh. Nggih. Qobliyah subuh. Kalau pada mana keterangan ini bar sunnah fajar tenggian niku terus gelelengan itu ngau bantal boten ya turun miring nggih turun miring madhep ngulon wong liyap 14 malah subuh boten turun miring sedelat sekedar kelingan awali pagi dengan ingat kematian niku tujuannya sedelat mawon
karena harus mlebet waya subuh kan wis waktu subuh. Kira-kira yang mang-mang lah tetep bablas kan merem. Ya aja wis aja miring wis. Kok bablas mulai dadi dalam leleng. Niku sunah sih, mboten apa-apa nggih. Mboten masalah. Niku sunah turun miring. Ya sekedap. Dadi leleng tapi miring, madhep ngulon. Kaya mayit diadepenan kiblat tujuannya kados niku. Hah? Apa? Ibu dapat subuh bar sunah fajar. Bar qobliyah, nggih. Tapi kalian mboten pada nggih. Lalu mau bablas sih, lha ngantuk-ngantuke. Niku sunah niku, nggih. Ya sedelat lah. Yang enggak syarat sedelat kan turun. Geleng terus madhep bulan enggak syarat apa yang minyak. Wis niku. Wong teng guyon mboten salat sunah fajar, ya dilaksanakan di masjid, ya. Napa? Sasampuna. Iya, mun mlebet fajar. Sampuna. Jadi, film takun salat fi baitika, kalau tidak melakukan sholat qobliyah subuh atau sunah fajar di rumah, ya. Fayudzi'uka ada'uhuma anit tahiyyah, maka laksanakan sunah fajar atau qobliyah subuh, ya, di masjid langsung sakit, ya. Jadi mangkat masjid langsung qobliyah subuh, ya. Terus tahiyatul masjid itu kapan? Tahiyatul masjid niku sudah dicukupkan dengan 2 rakaat qobliyah subuh ning jero masjid. Tapi memang susah jenengan mlebet masjid terus salat diniati salat tahiyatul masjid 2 rakaat kemudian niat malih qobliyah subuh. Sing sae nggih. Sing sae kados niku. Tapi umpamane namung 2 rakaat qobliyah subuh niku sudah termasuk tahiyatul masjid, ya. Wa lam tanwi ma'ad dzalik, walaupun tidak diniati tahiyatul masjid, secara otomatis mlebu masjid salat ya berarti tahiyatul masjid. Mlebu masjid dengan salat 2 rakaat. Salat napa kemawon, nggih. Salat sunah apa salat fardu niku sudah masuk tahiyatul masjid. Menyoroni ganjaran salat tahiyatul masjid lho, nggih. Bedakne sakit nggih. Angger salat diniati usolli sunnatan li tahiyatul masjid rakaataini terus salat 2 rakaat oleh ganjaran salat tahiyatul masjid. Umpamanya mlebet masjid langsung salat zuhur atau salat asar atau salat lima waktu langsung mboten salat sunah riyin, maka dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid, dudu salat di tahiyatul masjid, tapi mendapatkan fadilah tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Nah, mulai niki ketika di rumah tidak sholat maka mlebet masjid, ya. Mboten sholat qobliyah subuh mlebu masjid, maka sholat di masjid, sholat qobliyah subuh, maka itu sudah mencukupi untuk juga termasuk tahiyatul masjid, ya. Dan di anal maksudnya wujud salatul qabla al-julus wa qad wujida bidzalik qala al-Bujairi rami idza nawat tahiyyata ma'a fardin masalan hasala sawabuha ittifaqan. Idza nawat tahiyyata ma'a fardin masalan hasala sawabuha ittifaqan. Wa idza nafaha fala yahsulu ittifaqan. Wa in atlaqa hasala thawabu 'alal mu'tamad. Nah niki. Umpama kok mlebet masjid, ya, terus sholat langsung sholat
duhur umpamane nggih. Langsung sholat duhur. Tapi anggone niat usolli fardhu dhuhri ya. Ma'a tahiyatil masjidi. Saya sholat duhur ya karo ngiris tahiyatul masjid arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ada anillahi ta'ala, maka dia mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Nikilah gunane ngaji niku terus niku. Itu wong biasa ngaji ki beda karo wong sing orang ngaji. Nggih. Lah umpamane ora diniati tahiyatul masjid kudu tok ya berarti napa niku ora oleh ganjaran salat tahiyatul masjid. Tapi kan wis tahiyatul masjid dalam bentuk bukan sholat sunnah di tahiyatul masjid, yaitu dengan melaksanakan sholat apapun di dalam masjid. Mana? Berarti sing penak, lebih kepenak nih kalau ngaji lu kepenak. Nggih. Mulai sholat Jumat, nggih. Dengan sholat Jumat. Khotib pun sedang khutbah. Jangan orang usah kudu jerikan napa niku terus sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat mani sholat qobliyah Jumat. Oh ini kan khotib lagi khutbah ya. Sholat 2 rakaat pun cepet. Maka cukup jenengan pangkat usolli sunnata qobliyah til jum'ati ma'a tahiyatil masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Kula salat qobliyah Jumat ngiras-ngirus karo tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Debel ganjarane. Salat 2 rakaat tapi oleh ganjaran salat qobliyah juga oleh ganjaran salat tahiyatul masjid 2 rakaat untuk 2 salat. Ganjarannya pada baik 2 rakaat. Oke. Jadi sholat 2 rakaat tapi diniati untuk 2 sholat. Itu gara-gara nopo? Gara-gara ngaji jadi ngerti. Ya. Harus orang ngaji. Lo ya orang semua sembahyang udah dapat 2 rakaat ya tahiyat masjid, 2 rakaat ya nggo qobliyah, ya pemani 4 rakaat ke duhur. Aja narang-narang kenapa orang ngaji ya protes kayak gue ya. Ini idza nawat tahiyyata ma'a fardin, ketika diniati salat tahiyatul masjid ma'a fardin besertaan dengan salat fardu. Ya. Masalan hasara sawabuha, maka dia menghasilkan pahala tahiyatul masjid ittifaqan dengan kesepakatan ulama. Nggih. Niku tapi kudu diniati usolli fardhu subhi ma'a tahiyatul masjidi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Ngoten. Nek tahiyatul masjid iku sing saged didemprong niku mriki. Salat tahiyatul masjid. Bisa didemprong nang salat wajib, bisa didemprong nang maring salat sunnah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Fa idza faragta min rak'ataini fanwil i'tikafa wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atayil fajr. Wallahu a'lam bissawab. Al'afwa minkum, syukran jazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Nggih leres. Nggih leres. Tidak melaksanakan tawaf. Iya.
tidak melaksanakan ibadah membandingkan masjid. Nggih, nggih. Lakin idza dakhalta al-masjidal harami, tetapi ketika masuk ke Masjidil Haram, waratat tawafa dan menghendaki untuk tawaf, fal afdalu, maka yang lebih utama antabta'a bit tawafi, mendahulukan tawaf, ya. Sumatan bi rakaataini sunnatat tawafi. Kemudian niat salat 2 rakaat sunnatat tawaf, sunnah tawaf, untune. Wa tahiyatul masjidi, dan tahiyatul masjid ma'an, bersamaan. Berarti ketika melaksanakan sunnah tawaf langsung ngiras-ngirus tahiyatul masjid, ya. Usolli sunnatat tawafi wa tahiyatul masjidi. Namun tawaf tok, mboten salat. Salat napa? Nggih, tapi salat tawaf wonten. Nggih, nah ketika pada salat tawaf niku niate usolli sunnatat tawafi ma'a tahiyatul masjidi. Niki, nggih. Nah ini yang keterangan di situ. Sumatan bi rakaataini sunnatat tawafi wa tahiyatul masjidi ma'an, hal bareng, nggih. Kemudian setelah tawaf, kemudian salat sunnah tawaf beserta dengan tahiyatul masjid sekaligus. Berarti usolli sunnatat tawafi ma'a tahiyatul masjid, usolli sunnatat tawafi wa tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Jadi langsung di dalam niatnya niku langsung tahiyatul masjid niku. Ini maksudnya waktu sholat teh. Kalau nggih. 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 Nah, niku ketika arep tawaf, ketika menghendaki tawaf. Kalau enggak tawaf, memungkinkan untuk tahiyatul masjid, 2 rakaat. Terus niku. Kalau memungkinkan tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid niku hukumnya sunnah, ya. Ini kita mau mboten terangaken karena mboten pada pangkat nggih, mriko. Ah nggih.